डियर पिलामाने आज आम आलोचना करिबा अष्टम श्रेणी विज्ञान द्वितीय अध्याय अणुजीव उपकारी और अपकारी 20टी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एवं तार उत्तर। प्रथम प्रश्न, अणुजीव काहाकू कुहाजाए? अणुजीव बोली आमे काहाकू कहि थांती बा अणुजीव काहाकू कुहाजाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि जेउ जीवगुड़िक खाली आखिरे देखा जाती नहीं ताकू देखिबा पई अणुवीक्षण यंत्रर साहाय्य निया जायथिबा सेमाने अणुवीक्षण यंत्र देखा जायथांती तांकू अणुजीव कुहाजाए। परवर्ती प्रश्न, अणुजीव को आउ कौन बोली कुहाजाए? आहुरी मध्य एपरी प्रश्न आसी थाए जे अणुजीवर अन्य नाम कौन? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि अणुजीवा को आमे जीवाणु बोली मध्य कहिथाउ। अणुजीव को आउ जीवाणु बोली मध्य कुहाजाए। परवर्ती प्रश्न, अणुजीव केते प्रकारर ओ कौन कौन? एपरी मध्य प्रश्न आसी थाए अणुजीवर प्रकारभेद लेख बा अणुजीव केते प्रकारर अटंती? तेबे मुख्यतः अणुजीव आमर 4 प्रकारर: बीजाणु, आदि प्राणी, कवक एवं शैवाल। बीजाणु, आदि प्राणी, कवक एवं शैवाल। परवर्ती प्रश्न, केउ अणुजीव को प्रहेलिका कुहाजाए? केउ अणुजीव को प्रहेलिका कुहाजाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि भूताणु को प्रहेलिका बोली कुहाजाए। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि भूताणु। परवर्ती प्रश्न, भूताणु गुड़ी को केउथिरे देखिबाकू मिले? बा साधारण भाव जदि कहिबा भूताणु गुड़ी को केउ यंत्र रे देखिबाकू मिली थाए? साधारण अणुवीक्षण यंत्र तो ता देखा जिवो नाही, तेणु यार सठिक उत्तर हेउछि भूताणु गुड़ी को इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षणर फोटोग्राफिक प्लेट रे देखिबाकू मिली थांती। परवर्ती प्रश्न, भूताणु गुड़ी को केउ एककरे प्रकाश करा जाए? भूताणु गुड़िक एते क्षुद्र होई थांती जे सेमानंकु मिली माइक्रोन 1/1000 बा 1000 भागरु एक भाग जेते क्षुद्र सेतिकी माइक्रोन रे आमे तांको देखिबाकू पाई थांती। परवर्ती प्रश्न, भूताणु केउठारे रही वंशवृद्धि करिथाए? भूताणु माने केउठारे रही वंशवृद्धि करिथांती? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि भूताणु गुड़िक कोष भितर देखिबाकू मिली थांती बा कोष भितर सेमाने वंशवृद्धि करिथांती। भूताणुर पोषक कहिले कौन बुझाए? भूताणुर पोषक कहिले कौन बुझाई थाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि भूताणुर पोषक कहिले आमे साधारणतः बीजाणु, उद्भिद किंबा प्राणी मानकर कोष को बुझाई थाए होछि पोषक बोली। परवर्ती प्रश्न, केउ गुड़िक भूताणु जनित रोग अटे? तेणु किछि परिमाण रे आमे भूताणु जनित रोग विषयर नाम जानिबा। तेबे भूताणु जनित रोग गुड़िक हेउछि कौन? सर्दी, पोलियो, हाड़फुटी एवं फ्लू इत्यादि। जो गुड़िक मुख्य रोग सर्दी, पोलियो, हाड़फुटी एवं फ्लू। केउ गुड़िक आदि प्राणी जनित रोग कुहाजाए? तेणु आदि प्राणी मानक द्वारा व्यापुथिबा किछि रोगर नाम आमे जानि रखिबा। तेबे आदि प्राणी जनित रोग गुड़िक हेउछि कौन कौन? ताहा हेउछि तरल झाड़ा, अमाशय एवं मैलेरिया, जहाँ आदि प्राणी अणुजीव द्वारा व्यापी थाए। तरल झाड़ा, अमाशय एवं मैलेरिया। परवर्ती प्रश्न, ठीक सही परी बीजाणु द्वारा केउ सब रोग होई थाए? बीजाणु द्वारा व्यापुथिबा रोग गुड़िकर नाम कौन? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि बीजाणु द्वारा मुख्यतः टाइफॉइड, जखमा एवं हईजा भली रोग देखिबाकू मिली थाए। टाइफॉइड, जखमा एवं हईजा। परवर्ती प्रश्न, केउ अणुजीव एक कोशी अटे? केउ अणुजीव एक कोशी अटे बा एपरी एक अणुजीव रही जार गोटे मात्र कोष रही ताकू एक कोशी बोली कुहाजाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि बीजाणु, शैवाल, ईस्ट भली केतक कवक एवं आदि प्राणी गुड़िक सब हेउछंती एक कोशी। परवर्ती प्रश्न, अणुजीव माने केउ स्थान रे देखा जाती बा केउ स्थान रे से माने प्राप्ति स्थान तांकर केउटी केउ स्थान रे देखिबाकू मिली थांती एहिपरि भाबरे प्रश्न आसीबो। तेबे माटी, पानी, पवन, मेरु अंचल, समुद्र, मरुभूमि, उष्म प्रसवण, तेणु समस्त जगार से माने उपस्थित थांती अणुजीव गुड़िक। केउ अणुजीव मुक्त भावरे वास करंती? केउ अणुजीव मुक्त भावरे वास करंती? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि एमिबा मुक्त भावरे वास करंती। परवर्ती प्रश्न, केउ अणुजीव संघ भावरे वास करंती?
କେଉଁ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ସଂଘ ଭାବରେ ମାନେ ଏକାଠି ବାସ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସବୁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବାସ କଲାବେଳେ ଏମିବାଟା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ସେ ତାର ବାସ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ତେଣୁ କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତେଣୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦହି, ପାଉଁରୁଟି, ଚକୁଳି, ଇଡଲି, କେକ୍, ଛେନା, ଆଚାର ଇତ୍ୟାଦି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିରକ୍ଷଣ କରି ହୋଇପାରିବ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନମନୀୟ ଫୁଲେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି? ଇଷ୍ଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଚିନି ଏବଂ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ବଢ଼ିଥାଏ? କାହିଁକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଇଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ତା'ର ଆୟତନ ବଢ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରାସାର, ମଦ, ଭିନେଗାର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରିରେ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସୁରାସାର, ମଦ, ଭିନେଗାର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରିରେ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସୁରାସାର, ମଦ ଆଉ ଭିନେଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ତ ଥିଲା 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ।